अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान अली खुश्क। आज आपके पास एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक ये है कि एक दुख की बात भी है। सिंध में कशकोर कंदकोट ज़िले में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, और वो सानिया प्रोफेसर अजमल सावंत के जो शहादत हुई है उसके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि प्रोफेसर अजमल सावंत जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस IBA सक्कर में। और ये वाहिद एक प्रोफेसर थे जो IBA में अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे सिंध में से। और इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2015 में जो है पेरिस फ्रांस में जो है PhD की। उससे पहले उसने 2011 में वहाँ फ्रांस में मास्टर्स की। और उससे पहले प्रोफेसर अजमल सावंत ने जो है मेहरान यूनिवर्सिटी में जो है बैचलर की जो है डिग्री की 2006 में। तो ये उसका एक थोड़ा सा मैंने प्रोफाइल बताया, लेकिन उसकी सर्विसेज जो है कंटिन्यूटी थी IBA सक्खर में। और फ्रांस में PhD करने के बाद वो यहाँ सिंध के पाकिस्तान के लोगों में जो है अपनी तालीम दे रहा था। और कुछ दिन पहले कशकोर कंदकोट में उसके साथ ये वाक़या रोने में हुआ जब वो अपने गांव से वापसी कर रहे थे सक्खर की तरफ। तो रास्ते में उसको रोक के जो है उसको शहादत की गई थी, उसको मारा गया। और जिसके बाद जो है अब ये एक सानिया बहुत बड़ा हुआ है। और तफसीलन इस पे सिंध में जो अदबी लोग हैं और लिटरेट लोग हैं, ना सिर्फ सिंध में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वॉइस ये रेज़ कर रहे हैं कि उसके कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। हम इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ सोशल साइंसेस के एक स्टूडेंट हैं अकबर तेबो साहब के प्रोफेसर अजमल सावंत के शहादत के बाद क्या नुकसान हुए हैं, और ये जो ट्राइबल क्लैशेस चल रही हैं सिंध में उसके क्या नुकसान हैं, और किस तरह इनको रोका जाए, उसके एडवाइस हम उनसे लेंगे। कुर्बान साहब, थैंक यू आपने मौका दिया बात करने का। ये जो सावंत साहब का जो सानिया हुआ है, ये पूरी कौम का एक सानिया हुआ है, एक शऊर का खून हुआ है। वो एक सूफीमंद इंसान थे, चाहते तो अपनी ज़िंदगी लग्जरी लाइफ गुजार सकते थे, बाहर अपनी फैमिली को सेटल कर सकते थे। तो उन्होंने चाहा जैसे मैं बाहर आया हूँ, मेरे कौम का मकसद ये कलेक्टिवली पूरी सिंध उन सबको बाहर आएँ, दुनिया देखें, तालीम देखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डिग्रीज़ हैं, जहाँ मेरे ख्याल से दुनिया की बेसिक नीड है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया सारी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, जो पुराने तौर तरीके थे वो ख़त्म हो रहे हैं। तो वो भी यही चाह रहे थे कि मैं अपने लोगों को पढ़ा सकूं। अच्छे उनको ऑफर्स थी वहाँ। एक छोटा सा क्लिप चल रहा था उनका कुछ दिनों पहले, तो वो बता रहे थे कि मैं 30,000 पर आवर चार्ज करता हूँ पाकिस्तानी वहाँ पर। ये सब छोड़ के यहाँ आए क्योंकि उनको अपनी कौम का, अपने लोगों का दर्द था कि ट्राइब से निकल कर शऊर की तरफ आए। जो ये डिस्टेंस है ट्राइब से शऊर तक का, ये उसको कम करना चाह रहे थे। पर ये उनको ट्राइबल एरियाज, ये सरदारों वगैरह को ये मंजूर नहीं थी। इसका क्या था, ये चाहते तो अपनी ज़िंदगी सक्खर में गुजार सकते थे, गाँव नहीं जाते, गार्ड्स रख सकते थे, पर उन्होंने नहीं रखे। तो मैं कलेक्टिवली ये बोलूँगा कि ये एक फ़र्द का नहीं, एक पूरी कौम का नुकसान किया है जिन्होंने भी किया है। नोगो एरियाज बना के बैठे हैं, गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। अकबर थे वो साहब, ये प्रोफेसर अजमल सावंत जी की जो शहादत हुई है, ये अमूमन एक बहुत बड़ा एक सानिया हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सी जानें ज़ाया हो रही हैं सिंध में ट्राइबल क्लैशेस में। ये एक ट्राइबल क्लैशेस और आनर किलिंग का एक हिस्सा बने। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ कि ऐसे सानिया जो हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएँ, और किस तरह इंसानी जानें जो ज़ाया होने से बचनी चाहिए, ऐसी तजवीज़ें हमें बताएं। ये जो
نوگو ایریاز بنے ہوئے ہیں جہاں آپ 5-6 بجے کے بعد نکل نہیں سکتے ہو. مختلف نمائشیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اپنا ہتھیاروں کی. یہ جدید اسلحہ وہاں تک پہنچا کیسے؟ پہلا تو میرا اب سے یہ سوال بنتا ہے کہ یہ سب وہاں کیسے پہنچ رہا ہے. میں نے 13 سے 15 ماہ پولیس کے ساتھ کام کیا ہے. میں یقین سے بول سکتا ہوں اگر ایس ایچ او کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے تو یہ سردار وڈیرو کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایس ایچ او، آپ اوپر تک تو جائیں ہی نہیں نا. تو ایس پی ڈی ایس پی یا وہاں جسٹ ایک ایس ایچ او کو ان کو پورے اختیارات دیے جائیں، وہ ہی یہ سب کچھ حل کر سکتا ہے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، میں اپنے ایکسپیرینس کے بنیاد پہ بتا رہا ہوں. تو اب اوپر یہ سی ایم ڈی سیز ایس ایس پیز کو چھوڑ دیں، جسٹ ایک ایس ایچ او کو پورے پاور دے کے دیکھیں. یہ وہی ایک جو یہی سلاٹ پورا مسئلہ حل کر سکتا ہے. ان کے پاس ہتھیار آ رہے ہیں، جدید ہتھیار آ رہے ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ میزائل پڑے ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ پڑے. یہ وہاں تک پہنچ کیسے سکتی ہے؟ ہمارا آپ کراچی آتے جاتے 2 سے 3 بار ہماری چیکنگ ہوتی ہے، ہمارے بیگ میں لیپ ٹاپ ہوتا ہے، وہ بھی چیک کیا جاتا ہے. تو یہ وہاں تک ہتھیار کیسے پہنچے؟ پہلے تو گورنمنٹ کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. اگر گورنمنٹ کام نہیں کر رہی تو گورنمنٹ ان کے ساتھ ملوث ہے. تو پہلے یہ وڈیرو کیا ہے، سردار کیا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ کسی کو پکڑنا ہے، کسی کو چھڑوانا ہے، پولیس کے تھرو ہوتا ہے. پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں، ان کو اختیارات دیں، یہ سب مسئلے اب حل ہو جائیں گے. اب تو یہ جسٹ ایک باڈی سے ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. اب تک ساونت صاحب کے جو جنازے سے لے کے اب تک کون سا گورنمنٹ کا نمائندہ وہاں ان کے پاس تعزیت پہ گیا؟ کوئی نہیں گیا. یہ آپ ہم جو پڑھے لکھے شعور ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ سب ختم ہو. وہاں کے لوگ بھی، ہمارے بھی کافی دوست وہاں رہتے ہیں، وہ 4-5 بجے کے بعد وہاں سے نکل نہیں چاہتے. بھلے میت ہو، ڈلیوری ہو، کچھ بھی ہو، ویٹ کرتے ہیں دن ہو، دن کے اجالے میں ہم جائیں گے. تو اسی لیے ڈاکٹر ساونت بھی یہی چاہ رہے تھے کہ وہاں کے لوگ پڑھیں، وہاں شعور آئے، وہاں کے لوگ باہر نکلیں. ایک سرکل بنایا ہوا ہے، وہیں کی زندگی گزار رہے ہیں ہتھیاروں کے بیچ میں. ڈاکوؤں کے میں حق میں نہیں ہوں، پر پرانے ڈاکوؤں کے قصے ہم نے کہیں پڑھے ہوئے ہیں کہ وہ بہتر ہوا کرتے تھے. حق میں نہیں ہوں، میں ان کے انڈوز نہیں کر رہا. آج ہر دوسرے کو مار دے رہے، اس پہ ایف آئی آر بھی نہیں کٹ رہے. کتنی گرفتار ڈاکٹر ساونت کے قتل کے بعد اب تک کتنی گرفتاری ہوگی؟ تو پہلے میں ٹوٹلی بلیم پورا گورنمنٹ کو دے رہا ہوں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. اگر چاہے گورنمنٹ چاہے، اکبر بھٹی کا واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. یہ سردار اس سے زیادہ پاورفل نہیں ہے. گورنمنٹ اپنی بھی آئی تو کیا کر دیا. تو یہ تو چھوٹے سے سردار 8-8 10-10 لوگ لے کے گھومتے ہیں. اور میں یقین سے بولتا ہوں یہ بالکل بزدل ہے، بالکل بزدل ہے. گورنمنٹ کی کچھ بنائیں ان کو حاصل ہے. میری اس سلسلے میں ایس ایس پی شکارپور میری اس سلسلے میں ایس ایس پی کشمور کندکوٹ عرفان سمو سے بات ہوئی ہے، تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے. اور عرفان سمو کا یہ کہنا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر اجمل ساونت کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد اس نے جو سندرانی قبیلے کے جو ہتھیار بند لوگ تھے ان کے اوپر ایک ایف آئی آر داخل کی ہے پولیس تھانے پہ، اور جو ہے ان کو گرفتاری کے لیے مسلسل جو نامزد جو وہاں پہ اس میں ایف آئی آر میں ملزم ہیں ان کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ان کے جو گھر ہیں وہ مسمار کیے جا رہے ہیں اور پولیس آپریشن جاری ہے. اور ایس ایس پی کا مزید یہ کہنا ہے کہ اب تک دسمبر 2022 سے 4 منتھ میں 7 افراد جو ہیں سندرانی اور ساونت قبیلے کے جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس ٹرائبل کلیشز میں. اور پروفیسر ساونت بھی اس ٹرائبل کلیشز میں جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی ہے. اور مزید یہ بات ہے کہ اس ایریا میں جو ہے ٹرائبل کلیشز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے، ڈاکوؤں کی روک تھام کے لیے آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن جو ہے مسلسل 2 دن سے اس نے وہاں اس میں
सखर डिवीजन में मुख्तलिफ अजला जिसमें सखर और घोटकी में कैंप की है और रिवराइन एरिया जो हैं उन पे उसने मुसलसल वाच की हुई है पुलिस ऑपरेशन की, और पुलिस ऑपरेशन भी जारी है। बहुत से ऐसे जो है क्रिमिनल लोग हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है और मज़ीद जो है ऑपरेशन जारी रखा गया है। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरी उस सिलसिले में वहाँ पे DIG सखर हैं जावेद जिस्कानी, उससे बात हुई है। उसका ये कहना है कि हम मुसलसल जो क्रिमिनल लोग हैं, डाकू हैं, उनको पुलिस ऑपरेशन कंटिन्यू रखा हुआ है और हमारा ऑपरेशन भी चल रहा है। बादों का बहुत से डाकू गिरफ्तार भी किए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सारी सूरत हाल तो ठीक है, पुलिस अपनी जगह पे यह काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो कश्मीर कंटकोट में प्रोफेसर जो है डॉक्टर अजमल सावंत का की जो शहादत हुई है वो उमूमन एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है। सारी सिंध के जो लोग हैं और सारे पाकिस्तान के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, ये देख रहे हैं कि ये इस गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही इन मुलजमान की, और जबकि पुलिस ऑपरेशन भी कंटिन्यू चल रहा है। तो सारे सिंध के मुख्तलिफ अजला में यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा, यूनिवर्सिटीज़ के शागिर्द जो स्टूडेंट हैं वो, और लिटरेट लोग और राइटर्स और डिफरेंट पॉलिटिकल सोसाइटी के एक्टिविस्ट, ये सारे एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पे और ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पे ये जो प्रोफेसर अजमल सावंत के कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। हम मज़ीद चलते हैं अकबर तैयबो की तरफ और उनसे पूछते हैं कि ये ट्राइबल क्लैशेज जो हैं सिंध में, उनकी रोकथाम के लिए मज़ीद क्या इक़दामात उठाए जाए।